원초의 자연이 아직도 그대로 뛰고 있는 거대한 초록의 심장 파푸아. 우리가 이름조차 알지 못하는 수많은 생명체들이 오늘도 그 숲과 강 속에 몸을 숨기고 산다. 그 가운데 1억 년의 시간을 건너 살아남은 돼지코 거북이와 하늘을 가르는 전설의 새 황금 극락조가 있다. Yang menjadi masalah adalah kura-kura moncong babi ini telurnya dipanen. Dan kalau dipanennya terus-menerus tanpa mempertimbangkan bahwa jumlah yang dipanennya itu menyisakan untuk yang akan datang begitu ya, itu bisa punah. Saya tidak kerja lain. Saya hidup tergantung di alam. Ikan, daging, buaya, burung kuning, cendrawasih. Karena itu kan kita punya aset alam, kita punya aset tadi, ambil itu kita bisa jual, bisa larang. Itu orang Papua punya aset. 2022년 5월 인도네시아 보고르 농업대학교와 TSE 그룹은 파푸아의 생물 다양성 보전을 위한 기초조사에 착수했다. 남부 파푸아의 머라우케와 보벤 디골 지역에 플랜테이션 사업장을 개발해온 TSE 그룹은 자신들이 활동하는 바로 이 땅의 생태계를 지키고 멸종 위기종 보전과 지역 공동체와의 공존을 위해 5년간의 산학협력 프로젝트 파푸아 컨서베이션을 기획했다. 이것이 모든 여정의 출발점이었다. (1년여의) 기초조사와 준비를 거친 뒤 보고르 농대 산림환경대학 연구팀은 남부 파푸아의 밀림과 강으로 들어갔다. 이미 전면 보호 대상으로 지정된 멸종 위기종 돼지코 거북과 황금 극락조의 생태를 조사하고 이들을 어떻게 지켜낼 것인지 구체적인 보전 방안을 마련하기 위해 현장의 데이터를 쌓아 나가고 있었다. Ya, jadi kura-kura moncong babi ini kan sangat khas sekali ya. Karena ini kura-kura yang endemik untuk Papua, dalam hal ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga dari PNG, sebenarnya di Australia Utara juga ada. Dari segi habitat, sebenarnya habitat yang sekarang di Asiki itu relatif baik. Karena dia kan memang hanya kura-kura yang berada di dalam sungai. Jadi kan kura-kura moncong babi ini dilindungi ya di Indonesia, tapi boleh dipanen. Jadi dimasukkan ke kategori kura-kura hewan satwa buru. Kemudian oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan begitu ya, dengan masukan dari para peneliti, terutama dari BRIN, itu memberikan kuota 10.000 kalau tidak salah, dan itu hanya untuk asmat. Karena pada saat itu laporan pengambilan kura-kura moncong babi dan penyebarannya itu adanya di asmat. Nggak ada laporan yang di kau. Jadi ketika kami datang, kemudian diskusi, kemudian itu baru sadar gitu loh ada. 지금 이 지구에서 돼지코 거북이가 살아가는 곳은 뉴기니섬 일대가 거의 전부다. 그 가운데서도 인도네시아 남부 파푸아 디굴군에는 폭 50m가 넘는 큰 강줄기가 여러 개 흐르며 돼지코 거북에게 더없이 좋은 환경을 만들어준다. 연구팀은 그 중에서도 산란이 가장 활발한 것으로 알려진 카오강을 따라 183.5km에 이르는 서식지를 조사했다. Kalau untuk 2022, karena kita masih baru permulaan, jadi kita waktu itu adalah melakukan penyusuran sepanjang Kali Kau, 120 km lah sekitarnya. Jadi mulai dari Asiki, Gendetiri sampai di atas Sexnuk gitu ya. Jadi kita memetakan, kemudian kita juga mewawancara masyarakat. Mereka mengambilnya di mana saja. Kemudian di situ kita berhasil memetakan dari 120 kilo itu siapa aja yang punya klannya dan daerah mana yang menjadi pusat untuk pengambilan. Jadi kami menggunakan modeling ya, pakai Marsen, dan datanya dari data yang ada kami ambil tahun 2022 ditambah dengan data dari Asmat dan sekitarnya yang dilakukan oleh Pak Gatot. 카오강 서식지 조사는
강을 따라 살아온 파푸아 원주민들의 도움으로 이루어졌다. 어느 모래톱에 알이 많이 묻히는지, 홍수가 나면 물길이 어디로 바뀌는지, 조상 대대로 이 강을 지켜봐온 사람들의 기억은 어떤 지도보다 더 정확한 길잡이가 되어주었다. Ini baru kemarin malam, Pak. Dari malam. Satu, dua, tiga, empat, lima, 11. Ini saja. Udah habis. 16. Berapa? 16. 16. Kenapa? Jam biasa betul loh, malam. Malam. 19,3 lah. Banyak yang nonton, Pak. Terus nanti kan harus di atas sejajar, Bu. Iya, nanti baru agak kurus aja. Berarti dua pengukuran nih. Kita ini penelitiannya memang ada berbagai macam aspek. Salah satu aspeknya adalah untuk melihat penyebaran kura-kura moncong babi di Papua, terutama Papua Selatan. Salah satunya kita membuat pemodelan habitat dengan melihat berbagai macam variabel, antara lain ya lebar sungai, kemudian tata guna lahan, kemudian bagaimana sedimentasinya dan lain-lain. Karena walaupun banyak sungai di Papua, tapi tidak semua cocok untuk kura-kura moncong babi. Dan kemarin kita menyelusuri Sungai Kao itu sebenarnya setelah kita buat modelnya dan sudah ada peta penyebarannya, tapi kita perlu verifikasi apakah benar tempat yang memang di dalam model itu adalah habitat yang paling utama untuk kura-kura moncong babi. 특히 파충류는 체온을 환경에 의존하는 변온성 동물이기 때문에 서식지의 온도와 수위, 비의 양이 조금만 달라져도 산란과 부화, 성장 과정 전체가 직접적인 영향을 받는다. 돼지코 거북이의 멸종 위기는 이런 기후 변화와 더불어 더욱 빠른 속도로 다가오고 있다. TSE 그룹은 보고르 농과대학 연구진과 함께 파푸아 아시키 지역에서 가장 빠르게 개체수가 줄어들고 있는 새, 황금 극락주의 생태 정보를 얻기 위한 연구를 새로 지원하기 시작했다. 지난 4년 동안의 현장 조사에서 연구진은 100여 마리의 황금 극락주를 관찰했다. 서식 환경뿐 아니라 먹이가 되는 나무와 구의 장소로 사용되는 나무의 종류, 해마다 조금씩 달라지는 구의 의식과 행동 패턴까지 연구팀은 정글 곳곳을 찾아다니며 그 모든 변화를 기록하고 있다. Burung ini cendrawasih besar namanya, jadi lupa. Paradisea apoda ini ya, dia ini hanya ada di Pulau Papua ya, Papua New Guinea maupun Papua kita ya. Dan ini sebetulnya tidak banyak orang melakukan penelitian ini. Cendrawasih itu kan sejak dari zaman dulu diperdagangkan, ya, diambil untuk bulunya karena memang bulunya sangat indah ya. Cendrawasih ini memang burung yang spesial ya. Dia tuh cantik sekali atau mungkin ganteng ya, karena yang ganteng ini yang jantan ya. Dan dia karena saking cantiknya begini ya, saking gantengnya itu, maka banyak orang yang ingin memiliki ya. Jadi tidak semua burung seindah ini. Bahkan kalau dari sisi nama latinnya itu kan bird of paradise, cendrawasih apoda ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu bird of paradise ya. Burung dari surga lah kira-kira begitu ya. Karena keindahannya gitu. Sehingga memang daya tarik yang bulunya ini ya. Ini yang menjadikan burung ini ya sekaligus indah tapi terancam juga gitu. 아름다움 때문에 사라질지 모르는 새 황금 극락조. 그 깃털과 움직임은 지금도 이 숲 어딘가에서 이어진다. 짙은 나뭇잎 사이
쉽게 모습을 드러내지 않는 이 새의 흔적을 찾기 위해 연구진은 매일 같은 시간, 같은 자리로 향한다. 소리를 낮추고 움직임을 멈춘 채 하늘과 숲의 작은 변화를 오래 지켜본다. 기록은 이렇게 눈에 보이지 않는 순간들 속에서 쌓여간다. Jadi di sini kita sedang melakukan pengamatan burung atau istilah kerennya itu birdwatching ya. Untuk jenis burung-burung yang pernah dijumpai di sini itu beberapanya itu ada namdur api, kemudian ada serigunting, nuri-nurian, cendrawasih juga ada waktu itu. Kemudian barusan tadi ada cikukua tanduk sedang terbang lewat, sama tadi ada suara kakatwa. 연구원들은 모습을 드러내지 않은 채 바람과 나뭇잎 뒤에 몸을 숨긴다. 조금의 소리에도 새들은 사라지기 때문이다. 숨을 낮추고 시선을 고정한 채 이 숲의 가장 미세한 움직임을 기다린다. 관찰은 그렇게 조용히 이어진다. Ciri khas yang pertama cantik ya, yang jantannya terutama, karena memang ini jenis yang memiliki sistem perkawinan poligini, artinya satu jantan dengan banyak betina dan menggunakan yang namanya sistem leg. Jadi yang paling menarik dari cendrawasih sebenarnya adalah kekhasannya dalam sistem perkawinan tersebut. Jadi grup Birds of Paradise, burung-burung cendrawasih, sebagian besar memiliki perilaku leg tersebut. Dia tinggal di satu tempat, dia harus makan, minum, tidur, berkembang biak juga. Nah, salah satu habitat penting untuk berkembang biak adalah pohon tempat leg tersebut. Dia di dalam satu pohon ada banyak, bisa banyak jantan yang saling menari untuk menarik perhatian si betina, sehingga pohon tempat leg tersebut harus cukup kelihatan oleh si betina, ya, karena kalau pohon terlalu rimbun, ya, dia tidak bisa menari-nari. Tujuan penelitian, kalau tujuan jangka pendeknya barangkali adalah mendata berapa jumlahnya, kemudian perilakunya apa, penggunaan habitatnya, di mana saja sih habitat yang digunakan oleh si burung tersebut. 황금극락조는 화려한 깃털의 색채와 길이 때문에 16세기부터 오랫동안 거래의 대상이 되었고, 한때는 한 해에 최대 8만 마리가 거래되었다는 기록도 남아있다. 지금 황금극락조는 기후변화와 서식지 파괴, 그리고 과거의 과도한 포획이 겹치며 우리 곁에서 천천히 사라져가고 있다. Biasa kalau ini sudah berkurang itu karena mungkin dulu pengaruh mungkin ditembak atau apa untuk pakai untuk perhiasan apa itu, kepala apa dulu tuh, makanya ini dia berkurang apa begitu, kasih rubuh itu kan tidak boleh. Biasanya palukas yang ini, kalau yang sekarang kita minta supaya nanti ke depan, artinya jangan sampai nanti jadi punah, tinggal nama saja, kita tidak tahu kita punya anak cucu ke depan. 인간의 욕망이 밀림과 강과 바다에 몸을 숨긴 수많은 생물 다양성을 위협하고 마침내 지구에서 흔적도 없이 사라지게 만드는 일은 새로운 이야기가 아니다. 파푸아의 돼지코 거북 역시 이미 멸종을 알리는 위험한 적색 경고선 위를 걷고 있다. Waktu zaman bapak orang ke bawah tuh telur tuh buang-buang aja, buang-buang. Lain makan, tidak mampu ya buang. Ribuan butir buang-buang aja. Nah, kecuali kita jual ke keluar. Kalau kita jual dalam sini tidak ada. Kecuali jual keluar. Saya cari baru saya jual, baru bisa beli beras, gula, kopi.
Kacau semua. Ketergantungan juga kadang naik, kadang tidak. 파푸아 주민들은 오랜 독립분쟁과 정치적 갈등 속에서 살아왔다. 국토가 두 나라로 나뉜 뒤에도 성인들이 안정적인 직업을 갖기란 쉽지 않은 그야말로 오지 중의 오지다. 이런 상황에서 돼지코 거북 알 채취는 짧은 기간에 집중되는 계절성 직업이자 가장 매력적인 현금 수입원이 된다. 일부 주민들은 직접 알을 채집하는 데서 더 나아가 집 주변에 작은 부화장과 연못을 만들어 새끼 거북을 사육하며 생계를 이어간다. 주민들이 직접 만든 소규모 부화장. 알은 이곳에서 새끼로 길러지고 곧 다시 거래의 대상이 된다. Masyarakat di Papua sendiri, mereka sangat bergantung kepada alam. Saat sumber daya alamnya mempunyai nilai ekonomi, otomatis mereka akan mengambilnya. Kadang memang tidak terpikirkan bagaimana itu ke depannya. Tetapi kalau pelan kita memberikan contoh, masyarakat diberikan kuota. Misalkan tahun ini kamu mendapat 3.000, tahun depan kamu cukup mendapatkan 1.000 atau 1.500. Tetapi harganya kan ditingkatkan, misalnya harganya sekarang saat ini ke 50.000, tapi tanpa setelah dikurangi nggak boleh ngambil semua, misalkan 100 sampai 150.000. Nah, konsekuensinya bila dia tidak mengikuti, dia ada sanksi hukum. Saat ini belum bisa diterapkan sanksi hukum karena memang ada faktor-faktor masyarakat adat yang punya wilayah dan sumber daya alam itu sendiri. 전통적으로 사냥을 해온 일부를 제외하면 현재 알을 채취하는 사람들 가운데 대학 교육을 마친 고학력의 성인 남성이 적지 않다는 사실은 연구진에게도 적지 않은 충격이었다. 그만큼 파푸아 원주민들의 삶이 쉽지 않다는 증거이기도 하지만 동시에 이들과 함께 생태조사의 의미를 나누고 보전의 방향을 함께 고민하는 일이 얼마나 중요한지를 보여준다. Kita minta tolong bapak-bapak dong semacam mengantarkan bahwa ini mereka nih cuma penelitian saja, tidak lebih. Jadi tidak ada saudara-saudara yang punya tempat sana jangan ada sampai timbul rasa di luar itu, di luar penelitian. Misal dari mahasiswa dari universitas manapun silakan datang macam itu. Kami paling senang. Penjelasan apa yang kita keliru bisa kita tanya macam itu. 사람들의 허락과 신뢰 속에서 연구는 다음 단계로 이어진다. 아직 완성되지 않은 배 한 척이 조용히 모습을 드러낸다. Jadi ini rencananya riset vessel yang akan dipakai untuk penelitian nantinya. Jadi kalau kita mau penelitian kura-kura dan kita mau bergerak di sungai begitu, tidak perlu kita untuk ke desa atau nginap begitu ya, sehingga meninggalkan lokasi. Sementara kalau kita pakai riset vessel, semua peralatan kita nginep bisa di kapalnya, jadi lebih efisien ketika kita penelitian. 연구진은 보다 정밀한 생태 조사와 장기적인 데이터 축적을 위해 돼지코 거북 전용 탐사선 제작을 TSE 그룹에 제안했다. 탐사선은 인도네시아 전통 선박인 끌로똑에서 영감을 받아 현지에서 제작되었고, 이제 카오강을 오르내리며 돼지코 거북의 삶을 기록할 움직이는 연구실이 될 준비를 마쳤다. 움직이는 연구실이 준비되면서 연구 방식도 함께 확장된다. 연구진은 개체의 이동 경로를 추적하기 위해 위치 추적 장치를 활용하기로 한다. 거북이의 이동 정보는 신호로 전송되고 그 데이터는 계속해서 저장된다. 이제 연구진은 개체의 움직임을 시간 단위로 기록하게 된다. Jadi ini namanya receiver. Titik koordinat yang keluar di sini tuh dikirim dari yang tadi dipasang di kura-kura seperti itu. Untuk datanya juga udah tersimpan, nanti tinggal diambil di sini. Udah habis berarti ini.
이제 이 거북이의 이동은 신호로 계속 기록된다. Sebentar ya, tidak boleh. 강 안에서 어디를 지나고 어디에 머무는지 이 데이터는 곧 이 강의 상태를 읽는 기준이 된다. Kura-kura moncong babi tentunya sebagai salah satu komponen dari rantai makanan ya di ekosistem sungai ini sangat penting sekali karena dengan keberadaannya dia kita juga tahu bahwa kondisi sungai itu masih sangat baik. Jadi kami ingin tahu kura-kura dewasanya ini ketika di sungai bagaimana dia bergerak. Apakah dia selalu mendekati pasir tempat dia bertelur atau dia lebih banyak di air? 완성을 마친 탐사선이 강 위로 나아간다. 연구는 이제 이동하며 확인하고 현장에서 바로 판단하는 단계로 들어선다. 배 위에서는 지금까지의 기록이 다시 정리되고 앞으로 무엇을 지켜야 하고 어떻게 이어가야 할지에 대한 고민도 함께 쌓여간다. 이 연구가 향하는 방향은 이제 하나의 질문으로 모아진다. Ini susah gampang karena masyarakat adat di sini kan memanen kura-kura moncong babinya. Karena kan lokasi di mana ada area pasir peneluran itu dimiliki oleh beberapa masyarakat adat, beberapa klan begitu ya. Jadi kalau kita mengatakan beberapa orang suka salah sangka begitu. Kalau konservasi itu artinya tidak boleh melakukan apa-apa. Dan kalau mereka pemahamannya seperti itu dan kita bicara Anda harus konservasi, biasanya akan ada perlawanan. Ya, jadi kita harus memahami bahwa kura-kura moncong babi adalah salah satu sumber daya yang memang mereka manfaatkan sejak lama. Artinya ketika kita mau bicarakan konservasi, karena konservasi sebenarnya kan bukan hanya melindungi dan pengawetan, tapi juga pemanfaatan lestari. Kita arahnya lebih kepada pemanfaatan lestari. Kita tidak melarang, serta-merta mengatakan tidak boleh melakukan pengambilan. 최근 지구의 온도는 눈에 띄게 올라가고 있다. 기후위기는 더 이상 단순한 날씨의 문제가 아니라 한 세대의 생존과 소멸을 가르는 냉정한 기준이 되어가고 있다. 여기에 인간의 무분별한 욕망이 낳은 생태계 파괴가 겹치며 자연이 스스로를 지킬 수 있는 시간은 점점 더 줄어들고 있다. 어쩌면 다음 세대는 카오강을 헤엄치는 돼지코 거북의 유형과 황금 극락주의 울음소리를 사진과 기록 속에서만 만나게 될지도 모른다. 사람들은 묻는다. 함께 살아갈 수 있는 방법은 어디에 있는지를. 카오강은 대답하지 않는다. 다만 오늘도 모든 선택을 고스란히 품은 채 말없이 흐르고 있을 뿐이다.